Hello, good day everyone. So I am Rosella Apa. So I will be the one to continue the reporting of Miss Liza Imbong. So here we are. Our topic is the two types of sanitizing methods. So there are two types of sanitizing methods. So the first is heat. So ang heat no kay kanang kainit man na siya no. So there are three methods of using heat to sanitize surfaces. So naa daw tulo ka klase sa heat sanitizing para mo sanitize. So the first is the hot water. So as we all know, kanang hot water is the most common method used in restaurant, di ba? Mao ni ang kasagaran nga gigamit sa mga restaurant, like nakabantay pud ko niani kanang sa mga tinidor bitaw ang gamit nila nga pag-sanitize kay ang hot water. So if hot water is used in the third compartment of a 3-compartment sink, it must be at least 1710 Fahrenheit. So if a high temperature where washing machine is used to sanitize clean dishes, the final sanitizing range must be at least 1800 Fahrenheit. So for a stationary rack, a single temperature machine, it must be at least 1650 Fahrenheit. So clean items must be exposed to these temperatures for at least 30 seconds. So the second methods of sanitizing using heat is the steam. So steam cleaning is an effectively heats for chemicals without sacrificing strength when used correctly. So mao ni siya ang pinaka-effective ang steam cleaning. So mao ni siya ang pinaka-effective nga kanang sanitizing kay maka-kill jud siya og 99.9% of germs. So ang third methods is the hot air. So it is the final method of using heat, the application of hot air at 1800 Fahrenheit for 20 minutes. Here we go to chemicals. So as we all know kay ang chemicals kay kuan man siya kanang mga kuan bang nga gigamit para kanang panglimpyo ina na bitaw chemicals. So chemicals like chlorine, iodine, and quaternary ammonium are examples of approved sanitizers. The effectiveness of chemical sanitizer is influenced by 3 factors. So mo din no familiar ka ila jiguan ng chlorine, iodine nya ang quaternary wa kailani. But kani most sa kani kay mao ni siya mga chemical nga effective nga gamiton para pang sanitize. So the first factors is concentration. So when we say concentrations is 2 liter amount of sanitizer will be result in an inadequate reduction of harmful. So gamay ra gani siya nga gamiton nimo nga chemicals or sanitizers kay kanang gamay ra pud kuno ang harmful reduction of harmful ba. But too much kay makakausa siya og toxic. So that the second factors is the temperature in general. So chemical sanitizers work best in water that is between 55 Fahrenheit or 13 degrees Celsius and 120 Fahrenheit or 49 degrees Celsius. So that third factors is the contact time, the clean contact time. So the clean item must be in contact with the sanitizer. So kinahanglan kuno ang mga nanimpyuhan nga mga items kay kinahanglan sila nga i-sanitize, di ba? Para kanang iwas jud ang germs ba. So either heat or approved chemicals. So bisag unsa nga methods imong gamiton
pwede ka mo gamit og heat or chemicals. So for the recommended length of time to kill the microorganism. So that's all. So the next is our cleaning kitchen premises. So the kitchen should be the cleanest part of the house, since this is the place where the food is prepared every day. So imagine ang kasagaran nga panultihon no sa balay na kinahanglan jud ang kusina jud ang pinakalimpyo sa tanang part sa balay. Kay mao man siya ang tigikuan sa mga pagkaon niya. Dira ba magikan ang mga sakit kung hugaw ang kitchen, kay dira pud magikan ang sakit nga masakit ang nasa balay. So kinahanglan jud limpyo ang kusina. So the following are effective and easy ways of cleaning your kitchen premises. So the first is gather and prepare all cleaning supplies and equipment before you start cleaning. This will prevent waste of time searching for any tool or supply in between your cleaning time. So kinahanglan jud no nga ang tanan mga gamit nimo nga kinahanglan sa imong pagpanglimpyo. So kinahanglan nga na jud dira, kay lain pug kayo nga dira pa ka mangita nga nagsugod na kag limpyo no, na matagbaw na ka pangita niya kanang maapsan ka sa oras, di ba? So the next is prepare the sink with a solution of hot water and dishwashing detergent for soaking your utensils and cutlery. Soaking them is the best way to remove easily food stains and dirt. So kinahanglan nga imo balitan sa plato, kinahanglan nga imo una kanang bubuan og tubig ba imong siya kanang kuanan og tubig ba or mga dishwashing detergent karon mohumok una ang mga stains, like sa kinaon nimo nga kanang gahi matangtang. So kinahanglan nga humulan, kinahanglan nga humulan nimo una para igsunod dali ra makuhan ba, dili ka malangay sig tungod sa kagahi sa stains. So the third is take all the clean leftover food and keep them in the refrigerator properly. Gather next the clean utensils and glassware and return them to the cabinet. Separate the clean utensils from the soiled ones to avoid wasting the effort of cleaning those already clean. This saves time, money, and effort. So kinahanglan kuno ang mga na leftover na mga pagkaon. So kinahanglan imong keep dayon ang mga utensils. So kinahanglan mo nga ipang separate, dili dapat nga magkatag-katag bitaw, dili dapat magsagol-sagol para walay sayang nga oras, panahon o kwarta. So the fourth is get a trash bag and gather all the dirt, food leftovers, spoiled food and other trash scattered around in the sink. So kinahanglan kuno nga ang mga hugaw, mga basura, like kinahanglan ka magdala og mga trash bag or mga trash can para sudlanan sa imong mga hugaw sa mga pagkaon, mga spoiled foods niya, kinahanglan siya ilabay sa basura. So the next is gather all plates, cups, utensils, pans and scrape them of food particles and leftovers and place them into the trash before soaking them in the hot water, soapy water. So kinahanglan kuno ang mga utensils, mga pans. So kinahanglan nimo isuk, humulan nimo una og hot water soap. So that was the 5 premises. So the next is go back to your soaked dishes and wash them using a soapy sponge. Rinse well and dry them off before keeping them in their storage cabinet or drawers. So gaman nimo kinahanglan nga moadto ka sa imong gimulan nga dishes and then igahuman imo silang banlawan no, and then imo silang i-keep sa cabinet or drawers. So number 8, weekly vacuum and sweep the floor. Be sure to remove all fallen dirt, crumbs, grime, and even food spills and stain if there are some. When done, mop the floor with soapy water and a mild detergent with hot water. So kinahanglan no mag-use jud ka vacuum para makuha jud ang kanang mga
kanang pinakagamay nga mga dirty like mga crumbs, grime, and even food spills. So, para makuha dyan mo tanan ang mga hugang nga nahabilin. So, the next is number 9. Gather the trash bag and place it properly outside for the garbage collector. Reassure to seal properly your trash to prevent it from being scattered around. So, kinahanglan nga magkuhan nga kasi yung trash bag sa kananan imong jud giputos og maayo para dili jud makuan sa mga tao ba, dili mahilabtan, dili kay kung mahilabtan na mao na makakus og katag-katag na sa mo. So lastly, so gather all your cleaning materials and place them properly in their storage areas. Ang last kay kinahanglan imong i-keep ang tanan ha, keep tanan ng mga utensils and then isulod mo sa storage areas matag utensils. So, here we are to our safety practice in the kitchen. So, cooking is part of homemaking activities. Many of us love to cook. Working in the kitchen from morning until night may pose danger or hazard to the cook. There are many pieces of equipment and equipped with hazards that are extremely dangerous, such as sharp knives, electrical appliances, and often fired by the oven. In this situation, observing safety rules in the kitchen is a good working habit to develop to prevent serious accidents or injuries. Always pay attention to you are doing. Adapt a plan for kitchen cleanliness and have the necessary equipment at your disposal. Children should never be left alone in the kitchen. So, kinahanglan na dyan niya ang mag-practice tag safety, no? Safety practice in the kitchen. Kaya di ba yung namalikayan, like, sa kitchen na dyan na yung mga kutsilyo, na ay mga wirings, yan na ba nga mga cause of danger. So, kinahanglan dyan nga mag-practice juga o safety practice. Kinahanglan nga pay attention juga sa imong gibuhat para dili maka-cause of danger sa imong kinabuhi. So, the following are some of the basic rules of kitchen safety. So, the first is store knives in a wooden block or a drawer. Make sure that the knives are out of reach of children to prevent injuries. Ang pinakakuan jud ani no ang pag-keep jud sa mga kutsilyo kay kasi na mga bata nga mukabot jud na di wasa kabalo nga kanang kuan day madisgrasya di sila tungod sa kibabayaan nga kutsilyo balik ibutan na sa misa niya mga bata makapunit. So kuya kayo maka-cause og danger sa mga bata. So the next is never cook in loose dudes and keep long hair tied back. This will prevent long hair from accidentally catching fire. So kinahanglan jud nga kung magluto ka, kinahanglan nakapugong jud ka para kay imong buhok makakus nga wala ka kabalo nga imong buhok nasangyad dayon makuan sa fire na makakus og sunog basin maupaw hinuon ka no. So number 3, never cook while wearing dangling jewelry. A bracelet can get around pot handles. So, dili ka dapat magsuot og mga jewelry kay makakos pun siyang accident. So, number 4 is always use a pot holder when handling hot objects. So, mausad niya ang pinakakuan nga. Kaya di ba jud barikayan. So, kinahanglan jud nga every time magkuan kag mga hot water, init ra ba kayo na. So, kinahanglan magkuan kag mga pot holder gumitanan para iwas na dyan disgrasya. So, number 5, keep pot holders nearby and use them. Be careful not to leave them near an open flame. So, kinahanglan ko ng mga pot holder dili nimo butang daplin sa fire. So, the next is never leave the kitchen while cooking and keep children away while cooking. So, ayaw dyan biyay while nagluto ka ha, kay posible na mabuto ang buti niya na human. Tayon ay set pa doon mga bata, kay basin magkuri-kuri, ma-research siya na hinuon. So, number 7, turn pot handles away from the front of the stove. This will prevent children from grabbing them. Adults may bump them accidentally if handles are protruding at the side of the oven.
So kinahanglan no nga dili jud magpadula ang mga bata sa mga oven or mga stoves. Number 8, so avoid temperature-sensitive food sitting out in the kitchen. Raw meat, fish, and some dairy products can spoil quickly, so refrigerate or freeze them right away. So ang mga sensitive nga mga foods, kinahanglan jud nga i-refrigerate para dili mga baho. So number 9, keep matches away from the reach of children. So ang kanipod mga posporo kay mao pod delikado, like for example naiduol nga gasolina niya ang mga bata, ang posporo imo nagpasagdan niya, magkadigkadi ang mga bata, so kuya na basi masunog. So i-keep away dyan na ang mga matches, mga posporo. Number 10, wipe up spills immediately. Keep the floor dry so that no one slips and falls. So mausad nino, kinanglan pud nga ang atong mga floors kinanglan dry kay para na mga bata kuya, mga bata nga mga slides bitaw. So iyon na dyan na to ang kapakanan sa itong mga sa itong balay. So number 11, so have a definite place for sharp cutting utensils. So kinahanglan imong tagaan og space ang mga hait nga mga butang nga layo sa tanan, layo sa mga butang nga kuan para iwas og danger. So number 12, put heavy object in the lower portion of cabinet. So kinahanglan nga magbutang ka og mga bugat nga mga objects sa cabinet. So number 13, level or ingredients properly. So kinahanglan imong lebelan, like for example imong asin kay na ba asin ug asukar maglibog ba o asin ug bitchin maglibog ba, so kinahanglan imong lebelan para di ka maratol ba, dili ka makuan. So number 14, turn off the gas slightly after every use. So kinahanglan imong i-turn off ang mga stoves nga imong gigamit aron dili makakuwas og harmful or danger. So 15, clean up the liquids that spill on the floor. So ang mga liquids nga nasa floor, so kinahanglan imong nga limpyuhan, then imong mapan or imong trapuhan para iwas danger. 16, avoid having combustible material near the stove. So ipalayo nimo ang mga combustible nga mga object or mga liquid tapin sa stove kay basin mabuto. So number 17, make sure the area is well lighted when working. So kinahanglan nga hayag ha, kay kung ngit-ngit basin maunsa ka, basin di ka kakita og tarong nga maunsa bisag usay mo mabunutan nana. 18, get rid of crack or chip chinaware or glassware to avoid cuts. So kinahanglan imong ilain ang mga or labay barod ang mga buak nga mga baso. So use tongs for removing food from hot water, hot oven or hot oil. So kinahanglan magamit ka og mga tongs kung imong ilain or imong i-remove ang mga hot water or hot oven. So 20, read a accompanying operational instruction for using any equipment. So kinahanglan jud before nimo gamiton sa kabutang, kinahanglan nimo basahon ang direction para di ka maunsa, di ka madisgrasya. So 21, separate raw meat and poultry from other items whenever you use or store them. This practice will cause contamination or harmful bacteria from one food to another. So kinahanglan imo ilahi-lahi ang mga food para dili sila ma-contaminate, makakuha og mga bacteria sa other nga food. So 22, wash your hands before handling food and after handling meat and poultry. Hands can be a virtual drain of bacteria. So kinahanglan jud ang pag-wash your hands kay aron makalayo sa mga bacteria, like sa imong pagluto makaiwas ka sa mga bacteria nga gikan sa imong kamot nga while nagkuan ka, nagpanit pa karon or naghikap ka sa baboy nana mag-wash your hands una. So the 23, get a fire extinguisher for your kitchen and make sure you know how to use this before the fire breaks out. You cannot waste any time reading direction amidst the flame. So kinahanglan no nakaisa nga kuan if ever di mo malikay nga na mga disgrasya. So kinahanglan magdala ka og fire extinguisher. So dapat pud makabalo ka magamit kay live kayo nga nasunog na unya wala di kakabaw mo gamit, so waste of time ba siya. So mao na no.
So that's all the safety practices in the kitchen. So that's all. So thank you for listening my report. So God bless us all.